आमर सरपंच महोदय को निरामय जीवन कामना करवा दिन ठार जो नुआ सरपंच भाव में आसुँच प्रणाम 1 2 मुख्य आम जनार्दन नायक महोदय पता उत्तोलन कर ग्राम पंचायत ग्रामवासी तथा आम ग्राम ग्रामवासी छात्र छात्री को उद्देश्य से किपर चलिए पंचायत सहित केमी आम प्रत्येक गाँव में संपर्क छात्र छात्री संपर्क रे संबंध में दीप कथा रखिए आम अर्जुन भाई प्लीज टिके आसिया अर्जुन भाई पार्टी करनी ए प्ले ए भौणी के नीरव रहिबा भाई भौणी हमर पुरानी पोखरी ग्रामर हाईस्कूल और प्राइमरी स्कूल शिक्षक अंगनवाड़ी वर्कर तथा मोर छोट छोट छात्र छात्री समस्त को मोर आंतरिकता शुभेच्छा आज ये 75तम स्वाधीनता दिवस आम मैंने समस्ते भारी खुशी महा आनंद पालन करते दीर्घ 200 वर्ष धरी इंग्रेज माने आम भारतीय मानू दासत्व स्वीकार करने बाध्य करते माड़ सहित श्रृंखला बद जीवन आम मान ना आम निजे श्रृंखलित नथिले अढ़े आमको चलवा पड़ा मैंने समस्ते जाच महापुरुष मान आत्मबली बल आत्मत्याग फल आज आम स्वाधीनतार 75तम दिवस पालू से आम मान अनेक कष्ट स्वीकार करते जेल बरण करते केतक माड़ खाई मृत्युवरण
ଆମମାନେ ସେଇ ଦିନଟିକୁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଦିବସକୁ ପାଳନ କଲେ ହେବନି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରତି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆବାଳ ଦୃଢ଼ବନିତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଟିକେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ଦେଶ ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାରତୀୟମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶ ଆଜି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ମହାନ ଭାରତବର୍ଷ, ସେଥିରେ ହିଂସା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯଦି ଆମର ଝିଅ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ଛକରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁଥାଏ ନିର୍ଭୟରେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବା, ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।